ماشي سيدي. لا، على بركة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. الحمد لله على نعمة بلوغ شهر رمضان. فهذا الشهر هو شهر النفحات وشهر الخيرات وشهر البركات وشهر العطايا وشهر النور. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه عند قدومه، كما روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. Em nome de Allah, louvado seja Allah, glorificado seja, que a paz e as bênçãos e a misericórdia de Allah seja sobre o profeta Muhammad, sobre seus companheiros e seguidores. Estimados irmãos e irmãs, o Sheikh Ahmed está continuando essa série sobre o mês de Ramadã, e começa a falar aqui que nos chegou o mês de Ramadã, o mês da misericórdia, o mês da perdão, o mês da aceitação de Allah subhanahu wa ta'ala, que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que veio para vocês um mês abençoado. Nele as portas da misericórdia e as portas do paraíso são abertas, as portões, né, do paraíso são abertos, os portões do inferno estão fechados, e os demônios são acorrentados. تفضل. كذلك الصيام له مكانة رفيعة ودرجة عالية سامية، لأنه من أجل الطاعات عند الله سبحانه وتعالى وأحب الأعمال. لذلك في الحديث الذي رواه سيدنا الإمام عن سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله دلني على عمل، قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له. وكذلك أيضا يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله. فقال له: عليك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. Então, o Sheikh, continuando, estamos falando sobre o jejum, que tem um lugar, um grau altíssimo. Esse jejum do mês de Ramadã, que estamos nesse momento, e o mensageiro de Allah, um dos companheiros perguntou ao ele: me fala para mim sobre um dos atos que eu posso fazer. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam falou para ele: faça o jejum, que não tem nenhuma coisa semelhante a ele. E também foi perguntado ao mensageiro de Allah: me fala sobre um ato que me faz entrar no paraíso e sair do inferno. Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam falou para ele: você faz diga La ilaha illallah, faz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faz as orações, faz o jejum do mês de Ramadã, faz a caridade e faz a peregrinação. E esse aqui te entra no paraíso, te afasta do inferno. ربنا سبحانه وتعالى لم يشرع العبادات هكذا دون أن يكون لها معنى ودون أن يكون لها ثمرة. فجميع العبادات لها ثمرة ينبغي أن تظهر على تعامل العبد مع الناس ومع الآخرين. فالله سبحانه وتعالى يعني مثلا لو نظرنا إلى عبادة الصلاة، هل هي ركوع وسجود فقط؟ كلا، وإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وكذلك حينما تكلم عن عبادة الزكاة ليست ضريبة الإنسان بيدفعها من جيبه خلاص، لا، وإنما هي بتطهره
قال سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكذلك أيضا حتى في عبادة الحج، ليست رحلة سياحية الإنسان كده بيتعرف على بلد وبيمشي مسافات وخلاص، لا، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وعبادة الصيام التي نتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى أيضا لها ثمرة، كما قال الله في قرآنه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Então, se pegarmos os atos, esses atos que o muçulmano faz, que são os 5 pilares, a gente não faz elas só para passar o nosso tempo ou para fazer uma atividade. A oração, por exemplo, em primeiro lugar, não é um exercício que você faz só para você mover o seu corpo ou uma ação para você fazer uma concentração. Apesar que quando a gente faz a oração temos a concentração, temos a devoção, temos todos isso, mas a nossa intenção que a nossa oração ela ela exclui os nossos pecados, né? Como o mensageiro de Allah disse que na salata tanha al-fahsha wal munkar, certamente a oração ela evite que a pessoa faça os pecados menores e maiores. E também a zakat. A zakat não é simplesmente você pegando esse dinheiro, você dando o seu dinheiro para as pessoas. A zakat ela faz uma purificação dos seus bens, daquele que você tem. Então, quando você vai e faz a zakat, você dá esse dinheiro em caridade para Allah subhanahu wa ta'ala, você se aproxima a Allah subhanahu wa ta'ala e você purifica o seu dinheiro. E também al-Hajj não é simplesmente uma viagem que você faz a Meca. Não é que vou viajar para Meca, aproveitar, conhecer os lugares. Não, você está indo lá para fazer a peregrinação na forma que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez, e você está cumprindo com uma das obrigações do Islã. E também o jejum. O jejum tem múltiplas bênçãos e múltiplos ganhos que a gente faz através dele. E não é somente uma abstenção de comida, não é uma dieta que a gente faz para melhorar o nosso corpo. Portanto, tem muitos ganhos que a gente consegue. هناك آداب ينبغي على الإنسان الصائم إنه يتحلى بها علشان يعني يأخذ الأجر كاملا من عند الله سبحانه وتعالى. من هذه الآداب إنه الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى، بإنه يستحضر إنه بيصوم رمضان حتى يأخذ الأجر كاملا ويحصل على أعلى درجات الثواب. فكلما أخلص الإنسان عمله لله سبحانه وتعالى كلما كان هذا أرفع لدرجته عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الصيام في الفعل ليس فيه رياء، لأنه فعل الصيام التي لا يطلع عليه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لكن قد يكون الرياء في القول، حيث أن الإنسان مثلا عاوز الناس كلها تسمع بي فيقول أنا صائم أنا صائم، لكن الصيام في الفعل ليس فيه رياء، أما في القول فيه رياء. Então, algumas das coisas importantes que o muçulmano precisa fazer durante o seu jejum, que são assuntos comportamentais, né?
e aumentam, melhoram o caráter do muçulmano. Então, primeira coisa que é importante para o jejum é a intenção. Então, a intenção ela precisa ser unicamente para Allah subhanahu wa ta'ala, para o prazer de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, você faz essa intenção do seu jejum para que seja somente para Allah. Não é para, como falamos, né? Não é para você perder peso. Apesar que uma das coisas que você ganha fazendo jejum é que melhora de saúde, mas essa não deve ser a nossa intenção. A nossa intenção é que seja para o prazer de Allah que estamos fazendo essa obrigação, essa nossa obrigação para com Allah subhanahu wa ta'ala. Né? Que nós estamos fazendo o nosso dever, né? Não que Allah está precisando disso, né? Na verdade é o contrário, nós que precisamos de Allah subhanahu wa ta'ala, nós que precisamos do perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a intenção ela precisa de uma sinceridade. Então, essa ação de jejum precisa estar com uma intenção sincera para Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah, louvado seja, seguindo o dito do profeta Muhammad, que Allah, louvado seja, ele não aceita as ações a não ser aquelas que são feitas sinceramente para Allah subhanahu wa ta'ala. Quando a gente faz o jejum, quando fazemos o siyam, né, o siyam é o termo em árabe, em português é o jejum, mas é o jejum do jejum islâmico, né? Na forma que a gente sabe. Tem outros jejuns que as pessoas que estão em dieta ou pessoas que estão fazendo algum exame médico, etc., precisam fazer. Mas nosso jejum, o termo jejum que vamos usar é o jejum de Siyam, né? O jejum do muçulmano. Então, os outros atos que o muçulmano faz tem a possibilidade de entrar os pensamentos que as outras pessoas estão me vendo, né? Tipo, quando você faz a oração é uma coisa que pode ser feita em público e as pessoas vê os atos de você que você está fazendo durante a oração. A outra coisa é a caridade. Quando você faz ela, você paga aquele dinheiro, pode ser em frente das pessoas. Então, pode alterar essa sinceridade, pode mudar a intenção. Mas o jejum, ninguém sabe que você está fazendo jejum. A não ser que você pronuncie para as pessoas que você está fazendo o jejum. من هذه الآداب أيضا السحور اللي هو في كثير من الناس بتهمل وجبة السحور وبيشعر مثلا انه دي كأنه بيثقل الصيام بتاعه. لا، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان بيحافظ على انه يتناول وجبة السحور، وحث الأمة على أن تتسحر فقال تسحروا فإن في السحور بركة. وسبب البركة بتاعت السحور أنها بتقوي الإنسان الصائم وتنشطه وبتهون عليه أمر الصيام. وكذلك السحور دي بيفصل بين صيامنا نحن وصيام أهل الكتاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. فمن السنة أنه الإنسان يتأسى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتسحر حتى ولو على قدر قليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو بجرعة ماء. Tá. Então, o outro comportamento, outro ato que o muçulmano precisa fazer durante o seu jejum é o suhoor. O suhoor, na verdade, é uma refeição que tomamos entre até o horário da alvorada, até o horário da madrugada que começamos o nosso jejum. Então, acordamos mais cedo para tomar essa refeição. E essa refeição não devemos fazê-la bem cedo, uma refeição que deve ser atrasada perto do início do tempo do jejum, não beiramente para assim nos últimos segundos, aí você faz muito corrido e
Não, mas tipo, você deixa nos últimos 15, 20 minutos e você toma essa refeição. Então, esse aqui é chamado as-suhur. Suhur. E esse aqui é uma das sunnas do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad, que a paz de Allah seja sobre ele fazia o suhur e ele nos aconselha com o seu dito, nos encoraja a fazer o suhur com o seu dito, tasahharu fa inna fi suhuri baraka, façam o suhur, pois no suhur há uma bênção. Então, mesmo se você pensar, não, eu não passo fome, eu não passo, eu estou de boa, o tempo está frio, então não sinto, não sinto sede, etc. Mas esse aqui a gente faz principalmente para agradar a Allah e ganhar as bênçãos de Allah. Então, a outra coisa que é importante sobre o suhur, que essa refeição nos ajuda a fortalecer o nosso corpo durante o dia. Né? Você come uma tâmara ou toma alguma água, então durante o dia você tem uma reserva de energia para o seu corpo durante o dia, para você não sentir meio molengue, etc. Então, ela realmente ajuda. E a outra coisa sobre o suhur é algo que diferencia o jejum do muçulmano do jejum dos nossos antepassados, né? Porque os nossos antepassados, como na época do profeta Isa, profeta Jesus, que a paz de Allah seja sobre ele, profeta Musa, profeta Ibrahim, profeta Ayub, Jó, então tinha jejum também pelos outros mensageiros. Mas o suhur é o que diferencia o nosso jejum do jejum dos nossos antepassados. كذلك أيضا من ضمن السنن وإحنا تحدثنا عنها قبل كده اللي هي تعجيل الفطور والإنسان يأخر السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل بالفطر بعد المغرب ويأخر السحور قبل الفجر، فكما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكذلك أيضا تعجيل الفطر فيه مخالفة لليهود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. Então, também desses atos do mês de Ramadã, que são seguindo a sunna do profeta Muhammad, apressar o futur. O futur é a quebra do jejum. Quando você está fazendo o jejum, a gente vai indo 1, 2, 3, 10, 12, alguns países vai cerca de 18 horas. Mas isso não significa que você consegue ou pode continuar no seu jejum. Não. Chegou a hora da quebra do jejum, ou seja, o muadhin, se você estiver em um país muçulmano, o muadhin começar, simplesmente começar o adhan, tipo, ele começou a dizer Allahu Akbar, já está na hora de você quebrar o seu jejum. Não vai dizendo que eu aguento um pouquinho mais. Não é a questão disso. Esse aqui é a sunna do profeta Muhammad. Apesar, e é importante a gente entender isso, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele conseguia fazer o jejum contínuo durante o dia e a noite, e o dia seguinte, e a noite seguinte, e o dia, indo vários dias de jejum contínuo. E isso é específico para ele, não é para nós. Ele conseguia fazer isso porque Allah subhanahu wa ta'ala ele dava alimento para ele. Porém, o muçulmano chegou a hora da quebra do jejum, deve quebrar o seu jejum o mais rápido possível. Chegou a hora, naquele segundo, naquele instante, já pode quebrar o seu jejum. E que falamos sobre o suhur também, que o suhur, ao contrário, deve ser atrasado até perto do tempo de começar o jejum. Como falamos os últimos 15, 20 minutos, você faz a sua refeição. Não vai acordar
1 hora, 2 horas antes e fazer, aí fica muito tempo. Não, deixa ela bem perto da oração da alvorada, al-Fajr. E o mensageiro de Allah disse que as pessoas estarão numa boa condição enquanto eles apressarem a quebra do jejum. Então, os muçulmanos estarão em uma boa situação, no bem, enquanto eles fazem isso. E também o mensageiro de Allah nos disse que para apressar o jejum, pois os judeus eles não faziam isso, eles não apressavam a quebra do jejum. كذلك من ضمن الآداب ندعو عند إفطارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عند الإفطار نقوله كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والصائم عند فطره دعوة لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. وسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص كان إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. أي إنسان منا له حاجة عند الله سبحانه وتعالى، يريد مالا، يريد صحة، يريد زوجة، يريد ولدا، يريد هداية، فعليه أن يدعو عند فطره. والإنسان يعني يخطئ حينما يستبطئ الإجابة، يعني يقول أنا بأدعو دائما وربنا سبحانه وتعالى لا يستجيب، فحينما يعتقد ذلك لا يدعو الله سبحانه وتعالى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. الإنسان الذي يترك الدعاء لهذا الأمر فيعلم أنه خسر ثوابا عظيما وأجرا عند الله سبحانه وتعالى، لأنه أي دعوة يدعيها الإنسان لها أجر عند الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر. Tá. Outros também assuntos importantes sobre o jejum, o próximo assunto é assunto da prece, a prece na hora da quebra do jejum. O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wasallam, ele na hora que ele quebrava o jejum, ele dizia que a sede já foi e os vasos, os vasos sanguíneos, etc., estão molhados, né, porque a água está entrando no corpo e o corpo está circulando essa água no corpo. وثبت الأجر إن شاء الله, que ganhamos também a recompensa se Allah quiser. Então, esse aqui era a prece do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele quebrava o jejum. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. E também, como o mensageiro de Allah nos disse, que esse momento é um dos momentos que a prece do muçulmano não é devolvida. Ou seja, é uma prece que é garantida que Allah, louvado seja, nos dá. E também não devemos, quando o muçulmano faz uma prece, ele não deve apressar essa prece. Tipo, ele dizer, eu fiz uma prece e a minha prece não foi respondida. Essa aqui é uma das formas que a sua prece ela é retirada. Tipo, você perdeu a
possibilidade que a sua prece é ouvida, quando você reclama que a sua prece não foi atendida, ou Allah subhanahu wa ta'ala não te deu aquilo que você pediu. Porque o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse que aquele que faz a prece, ele tem três possibilidades. Ou Allah faz com que essa prece é atendida bem rápido, tipo, instantaneamente, ou logo depois que você terminar a prece, como aconteceu na época do profeta Muhammad, que ele rogou a Allah que a chuva caísse, porque tinha uma época que faltou muita chuva, né? Não estava chovendo. Então, os muçulmanos estavam perdendo as plantas, etc., não estavam mais produzindo, os animais estavam ficando fracos. Então, pediram que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faça essa prece. Então, o mensageiro de Allah fez a prece, levantou as mãos, e para quê? Para a chuva cair. Então, choveu instantaneamente. Então, a nossa prece, ela pode ser atendida diretamente, ou logo depois, ou um tempo depois, mais tarde. Pode ser uns dias, uns meses, ou talvez alguns anos depois. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, ele atende ela. Ou Allah, louvado seja, ele pode deixá-la para o dia do juízo final. Aí Allah nos dá umas bênçãos, né, no lugar dela. O Allah aumenta o nosso grau no lugar dessa prece que fizemos e tínhamos a paciência. É importante termos a paciência para ter a recompensa de Allah, o retorno, ou a aceitação de Allah dessa prece. Ou Allah também, ele pode evitar com que alguma coisa ruim aconteça com você. Tipo, você pediu a Allah, porém você viu que aquele que você pediu não aconteceu. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, a resposta dele foi o quê? Evitar algum mal, alguma coisa ruim acontecer para você. Então, assim, a sua prece foi atendida. نعم. كذلك أيضا من آداب السحور إنه الإنسان يفطر على الرطب أو التمر أو الماء وبعد كده يذهب إلى صلاة المغرب، لأنه دي تعتبر فيه تهيئة للمعدة على أنها تتناول الطعام بعد ذلك، وبيقلل من الجوع وبيساعد على عدم امتلاء البطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أنس بن مالك كان يقول يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. كذلك من ضمن الآداب إنه الإنسان لا يسرف في الفطور، حتى إنه الإنسان يستطيع الصلاة، لأنه الإنسان مطلوب إنه دائما يتوازن في كل شيء، إذا أكل ما يسرفش في الأكل، إذا شرب لا يسرف في الشراب. والإنسان عليه خاصة الصائم ألا يكثر من الطعام عند الإفطار حتى يستطيع إنه يقوم يؤدي صلاة التراويح. Então, outro assunto também quando o muçulmano ele quebra o seu jejum, o mais aconselhável é que ele quebra com uma tâmara ou algumas tâmaras. E esse aqui foi a sunna do profeta Muhammad, que os companheiros disseram que ele comia algumas tâmaras. E quando não tinha tâmaras, ele tomava alguns goles de água. E esse aqui também nos ajuda a quê? Logo depois disso, fazer a oração de Maghrib. Porque logo depois de que quebrarmos o jejum, vem a oração de Maghrib. Então, a gente come esse tâmara ou toma alguns goles de água para poder fazer a oração de Maghrib e depois voltar para terminar a nossa refeição. Na nossa refeição, não devemos exagerar com os alimentos ou com as bebidas, né? Esse exagero ele dificulta para nós fazer a oração de Tarawih,
né, que é uma forma de fazermos o Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl é que você estar a pé e fazendo a oração ou fazendo alguma outra adoração durante a noite. Então, ela começa logo depois do Tarawih, que é o comum. Então, se a sua refeição, você exagerou na comida, comeu muito e bebeu, encheu a barriga, você vai estar, muito lento para fazer o Tarawih, talvez, senão nem vai conseguir fazer. Então, também outra coisa que o muçulmano não deve também o seu alimento e a sua bebida não deve ser jogada, tipo, você comeu um pouquinho desse aqui, comeu um pouquinho daquele ali, beleza, agora não vou usar mais, aí acaba descartando. Então, o muçulmano, ele não descarta a comida e a bebida. Então, come e faz a refeição do que você vai comer e deixa o resto para depois. Ou você faz uma caridade com essa outra parte da comida. Mas não devemos jogar ou assim exagerar demais com a comida, depois acaba jogando ela. كذلك من الآداب اللي ينبغي على الإنسان الصائم أن يتحلى بها إنه يبعد عن أي شيء بيخدش الصيام، لأنه الصيام عبادة يعتبر من أفضل القربات شرعها الله سبحانه وتعالى علشان يهذب بها النفوس ويخليها تتعود على الخير. فالإنسان حتى ينتفع بصيامه ينبغي عليه ألا يخدش صيامه، كما قال الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. فالصيام ذاتي ليس مجرد إمساك عن الأكل والشرب، وإنما هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر الأشياء التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصيام من الأكل والشراب إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فأنت الواقع حاليا أنك بتجد كثير من المسلمين بيصوموا عن الطعام والشراب، لكنهم يفطرون على الحرام، على الغيبة والنميمة والسب والشتم والنظر إلى الحرام، ويقول لك في الآخر يا عم الشيخ القى لي فتوى أنا فعلت كذا كذا، صيامي صحيح. هذا يعتبر هذه الأشياء تخدش صيام الإنسان وبتنقص من أجره. Tá, e outro assunto que entra no comportamento do muçulmano durante o jejum é que devemos cuidar do nosso comportamento, da nossa língua, o jeito que agirmos, as coisas que falarmos. E essas coisas podem afetar o nosso jejum e afetar o que ganhamos do nosso jejum. Pois Allah, louvado seja, disse sobre o benefício do jejum para que sejais tementes. Então, esse aqui é o ganho principal do jejum, é a temência. Então, devemos cuidar de qualquer ato que pode afetar essa temência. E o jejum, como o mensageiro de Allah disse, não é somente de você fazer o jejum da comida e da bebida. Porém, se uma pessoa xingar ou falar mal de você durante o mês do jejum, durante o dia do jejum, você fala para ele, você diga a ele, Inni sa'im, eu estou de jejum, eu estou de jejum. Ou seja, afasta de mim essa conversa, afasta de mim essas palavras, esse xingamento, fofoca, calúnia, etc. Falar das pessoas na sua ausência. E você diga para as pessoas, lembra eles, eu estou de jejum. Ou seja, eu não vou participar dessa conversa, eu não vou te xingar na forma que você me xingou. E também o mensageiro de Allah disse, aquele que não deixar
dizer conversas, que não largar ou não deixar de fazer conversas que não boas, que são ruins, que traz um resultado negativo, né? Como a gente falou, a calúnia, a fofoca, falar mal das pessoas ou falar mal na ausência deles, e etc. E também não fazer essas coisas. Não? Então, você não somente não participa dessas conversas, ouvindo, e você não faz essas conversas. Então, Allah louvado seja, não precisa que ele deixe a sua comida e a sua bebida. Então, Allah não quer de você somente deixar a sua comida e bebida, mas também ele quer que você deixe de ter um mau comportamento. Ou seja, se não fazer isso, Allah não quer o seu jejum. O seu jejum está rejeitado. تعالوا لنتعرف على المنح والعطايا والمكافآت والثواب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيه للإنسان الذي يلتزم بسلوكيات وآداب الإنسان الصائم. أول شيء إنه ربنا سبحانه وتعالى أضاف الصوم إلى نفسه، فقال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله سبحانه وتعالى يجزيهم بغير حساب، والمكافأة بتكون على قدر الإنسان اللي بيكافئ. فتخيل إنه مثلا رئيس جمهورية هيكافئك، إزاي هتكون المكافأة؟ فكيف تكون مكافأتك عند الله سبحانه وتعالى؟ فإنها ستكون أعظم وأعظم. ومعنى إنه ربنا سبحانه وتعالى قال أن الصوم لي، أي يختص بالله سبحانه وتعالى من دون سائر الأعمال، لأنه أعظم العبادات إطلاقا، لأنه سر بين الإنسان وبين ربه. فالإنسان لا يعلم هل هو صائم ولا مفطر، لأنه النية بتاعته باطنة، فلذلك كان أعظم إخلاصا، فاختص الله سبحانه وتعالى من بين سائر الأعمال تعظيما لقدره. Então, fazendo o jejum, qual é a recompensa? A recompensa do jejum, o retorno, e também o retorno que ganhamos através de fazer o jejum, são os mais elevados. Os graus são os mais altos. Então, Allah louvado seja ele, segundo o dito do profeta Muhammad, que todo ato do ser humano é para ele. Porém, o jejum é para mim. E eu dou a recompensa para ele. Ou seja, quando a gente faz a oração, quando fazemos a caridade, quando fazemos os atos do bem em geral, os anjos estão sempre escrevendo o número de créditos, ou o número de méritos, ou o número de bênçãos que Allah já ensinou para eles fazerem. Então, eles vão escrevendo lá no nosso registro oração tal, caridade tal, ajudar o próximo tal, ajudar o vizinho também, etc. Porém, quando chegar o jejum, eles não escrevem a recompensa, porque eles não sabem. Allah louvado seja, ele reservou essa recompensa para ele. Então, no dia de juízo final, Allah louvado seja, ele somente vai saber o que fizemos com o nosso jejum. Quanto de jejum, quantos bênçãos, Allahu A'lam, milhares, milhões, bilhões. Esse aqui, para Allah, não é muita coisa. Você está imaginando quando a gente fala da recompensa, a recompensa é baseada naquele que dá a recompensa. Não é baseada naquele que espera ou aguarda ser recompensado. E aqui, quem que vai dar a recompensa é Allah subhanahu wa ta'ala. Allah louvado seja ele que está te dando a recompensa. E para Allah, o tesouro de Allah é infinito. Né? Estamos falando aqui do Criador dos céus e a terra. A terra é simplesmente uma das criaturas menores que Allah, louvado seja, criou. Que tem muitos tesouros, ouro
pedras preciosas, etc. Agora imagina os outros astros, que são milhares e milhões de vezes o tamanho da Terra, e que existem muitos deles no universo de Allah. Então, a recompensa é por Allah, Allah o Criador dos céus e a Terra. Então, não pensa que a recompensa é pequena, é grandiosíssima. Então, e a gente pensa, por quê? Por que isso? Como falamos anteriormente, o jejum ele é feito segredamente. Você não faz ele em frente às pessoas. Ninguém sabe. Se você não anunciar na sua boca, eu estou fazendo jejum, eu estou de jejum, ninguém vai saber. Né? Então, é algo que é entre você e Allah. E também é algo que a gente faz com sinceridade, né? É uma sinceridade pura para Allah. Diferente da oração, você pode começar com sinceridade boa, mas se as pessoas começarem a olhar para você, talvez a sua sinceridade comece a desviar. Mas o jejum ninguém sabe, e ninguém vai saber se você não falar. Então, a sua sinceridade, a sua intenção vai continuar sendo pura, vai continuar sendo para Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك من ضمن ثمرات 12 الصيام. دقيقة يا شيخ. ماشي. المعنى 12 دقيقة، تفضل. ماشي ده. من ضمن ثمرات الصيام انه ربنا سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان أي يشفعهم الله سبحانه وتعالى فيه ويدخله الجنة. E uma outra coisa também, uma outra recompensa, um outro fruto que colhemos do jejum é que o jejum e o Alcorão eles intercedem para as pessoas. Agora, como que isso é feito, não sabemos, né? Não sabemos como que o jejum vai falar. Não sabemos a maneira que o Alcorão vai falar para interceder entre nós e Allah no dia do juízo final. Mas Allah sabe, e esse aqui é um fato. Então, o jejum, ele vem e fala para Allah subhanahu wa ta'ala: oh Allah, essa pessoa, eu fiz com que essa pessoa fique o dia inteiro sem comida e sem bebida para teu prazer, oh Allah. E o Alcorão, ele vem e intercede para nós com Allah, dizendo: oh Allah, eu fiz com que essa pessoa fique durante a noite acordada lendo os meus versículos. Oh Allah, perdoe essa pessoa. Então, eles intercedem para ganharmos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. الصيام كذلك يؤدي إلى أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر للإنسان الصائم الملتزم بآداب الصيام ويعطيه الأجر العظيم، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآيات، ثم ذكر منهم الصائمين والصائمات فقال: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Então, também, através do jejum, ganhamos o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Ganhamos que Allah, louvado seja, Ele perdoe os nossos pecados e aumente o nosso grau, e esse ganho que temos, ele é grandiosíssimo, não é pequeno. Então, diferente dos pequenos atos, né, você ajuda aqui e apoia ali, fala algumas coisas do bem, etc. Mas o jejum em si, a recompensa dele é altíssima, é um grau muito alto. E Allah, louvado seja, disse que para aqueles muçulmanos e muçulmanas, fiéis homens e fiéis mulheres, aqueles que fazem a oração, homens, e aqueles que fazem a oração, mulheres,
e aqueles que fazem o jejum, homens, e aquelas que fazem o jejum, Allah, louvado seja, preparou para eles uma recompensa grandiosíssima. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, para aqueles que fazem o jejum, fazem ele com sinceridade, a recompensa é muito alta. كذلك الصيام من ثمراته أنه حصن من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وكذلك سبب لدخول باب الريان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل منه أحد غيرهم. كذلك أيضا من ثمرات الصيام أنه له فرحة يفرحها كما قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتين يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. من ثمرات الصيام أنه خلو فم الصائم، الرائحة التي تكون في الفم من شدة الصيام وعدم الأكل والشرب، هذه الرائحة أطيب عند الله من ريح المسك. وللثمرات للصيام له ثمرات ومكافآت كثيرة جدا. نقف عند هذه الثمرات حتى لا نطيل عليكم وبارك الله فيكم. E também outros ganhos que o muçulmano ganha através de fazer o jejum é a proteção contra o fogo do inferno do dia de juízo final. Então, o jejum ele é um escudo que protege o muçulmano contra o fogo infernal. E além desse aqui também, no dia de juízo final, Allah louvado seja, ele abre os 8 portões do paraíso. Um desses portões é chamado Ar-Rayyan. E esse portão de Ar-Rayyan somente entra no paraíso através dele aquelas pessoas que faziam o jejum. Também dos frutos do jejum, a felicidade. São duas felicidades, segundo o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que ele disse que o jejuador ele tem duas felicidades ou dois momentos de felicidade. Quando ele quebrar o seu jejum, ele tem uma felicidade, e quando ele se encontrar com o seu Senhor, ele tem uma segunda felicidade. E além desse aqui também, o mensageiro de Allah disse, porque sabemos quando fazemos o jejum, a nossa boca ela fica seca, né? O dia inteiro sem água, e a gente conversa e etc. E fica sem formas de limpeza da boca, então acaba saindo um cheiro um pouco forte. Então, esse cheiro, para Allah, louvado seja, esse cheiro, para Allah é melhor que o almiscar. O almiscar é um dos perfumes de origem animal, é um dos mais caros que existem no mundo. É extraído dele muitos dos melhores perfumes do mundo. Então, esses foram alguns pontos e algumas práticas que o muçulmano deve fazer, e o comportamento também do muçulmano e o ganho do muçulmano através de fazer o jejum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيك شيخنا وأن يجعل عملك خالصا لوجهه ابتغاء لمرضاته واتقاء لسخطه. وبارك الله فيكم. Então, rogamos a Allah, louvado seja, que aceite o nosso jejum, aceite esse tempo que gastamos para aprender sobre o jejum, e jazakumullahu khairan para aqueles que estão na live, para aqueles que entraram e para aqueles que vão assistir mais tarde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاك الله خيرا نسيم. الله يجزيك خير. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.